Good evening mga kaching sa another day, another blessing na sa tanan. So for today, I want to share with you our another theme cake in another 2025 nato ni siya nga order. So karon pa nato gipang upload kay daghan na kani sa atong gallery. Last December pa ni atong mga cake. So this is a Roblox theme cake with 2 dozen of our choco moist cupcakes. So ang atong mga toppers ready na, atong printable topper with our blocks and stone which is made of fondant. So ato na siyang ready daan kay ato na siyang ipang-attach. So let's continue sa pag-attach and pagbutag mga details sa atong cake. So danata sa atong cake ang ato na sang cupcake. So ato sang gipamutangan og mga frosting before na tagibutangan sa atong whipped icing sa iyang top. So we have two colors, the blue and the red colors for our Roblox cupcakes. So continue ta. So we're done with our Choco Moist Roblox theme cake and cupcakes. So thank you for watching and God bless.